likod. H&M divided. Small to med divided. 250 divided. Small to med na dress. 250 divided. Easy. Check ko po. Large naman. Code na lang divided. Code divided. Small to med na dress. Divided ang code. Divided. Jump style thrift. New minor po mga ka-DP 300 jump style thrift. Comment yes if mga ka-DP 300 jump style. Comment yes if mga ka-DP 300 jump. Namain na ni Tame Medina kasi. Namain na ni Tame Medina. Lock po ni Christine Chavez White. Lock Christine Chavez White. G. Santiago. Dalawa yung floral na self-tie. Alin dito, G. Santiago? Itim o peach? Divided barbs. 250 barbs. 250 barbs. 250 barbs. Brand new with tag. 3,000 siya, oh. 3,000 sa brand new, 3,000 on tag. Barbs, 250 barbs. Brand new with tag. Small to medium, pamain ako. Ay, ganda. 3K, guys, ang worth nito. Pamain 3,000, 250 na lang. Pamain 3,000. 3,000 ang laki ng na-save ninyo. Pag sa mall kayo bibili, ilulusot nyo yan dyan. Pag ganyan, 3,000 to. Ang laki ng na-save nyo. 250, pamain 3K, small to med 3K. Jen Chavez lock. Lock Jen Chavez. Hindi na po kami mag-alaw ng cancellation starting now, mga sis. No cancellation na po. Pasensya na po, mga sis. Cancel isa, cancel nyo na po lahat, mga sis. No cancellation na. Okay lang, cancel nyo na lang lahat. Para tuloy-tuloy yung seller sa pag-flex. Small med na romper, pamain kimono, 250 kimono. Small med romper, 250 kimono. Small med romper. Sis Jane Lopez, kanina po sinabi na polka yun. Hindi nyo po ba nakita na polka dots yun, sis Jane Lopez? Kanina pa po sinabi na polka yun, then papakancel nyo kasi hindi nyo nalaman na polka siya. Cancel mo na lang po lahat nung naman. Next tayo. Pasmaking na dress. Jap na ang brand. Pang mga medium on tag. Code na lang dito ng pretty medium. 250 pretty medium. 250 pamain pretty medium. 250 pretty. Pang mga medium pasmaking siya. Pretty med. 250 pretty med. Easy blue sa inyo. Sa inyo po yung easy. Next pa, puff sleeves. Size na to is extra small. Pamain na lang dito ng polka extra small. 250 polka extra small. 250 polka extra, 250 pastel extra small. 250 pastel extra small. 250 pastel. Yours sa G. Santiago. Medium. G. Santiago, 250. Next tayo, pang mga XL, sa eyelet. Eyelet XL, 250 eyelet XL. Pure eyelet.
Eyelet XL 250 eyelet. Next tayo, pang mga medium na dress. Butones 250, butones 250. Pang mga medium size, 250 butones, medium size, 250 pamain butones. Ang ganda na ito. Small to med na dress, nakaka-fresh. Pamain floral, small to med floral. 250 floral, small to med floral. Visible po kayong lahat. Visible po kayong lahat. 250 floral, small to med floral, small to med floral. Next, smoking likod from Old Navy. Small to med na dress, navy, 250 navy. Smoking likod from Old Navy. Small to med navy. Small to med navy, small to med navy. 250 navy, small to med pamay navy, small to med navy. Small to med na dress, pamay navy, pamay navy. Small to med na Old Navy dress, navy code. Next tayo pang mga large dress. Parang mahaba siya. Rika Angelica, makaka-DP 300. Comment yes if makaka-DP 300, Rika Angelica. Smoking likod pang mga large, pamain beige, 250 beige pang mga large size. Pa-button down, mahaba midi dress. Code beige, 250 beige, large beige. Urban Outfitters. Adjustable strap na Urban Outfitters. Adjustable strap, Urban Outfitters. Pang mga medium, Urban 250 Urban. 250 Urban, medium. 3,000 yan sa Urban. Yours itong beige, yours sa barbs. 250 barbs. Rika Balesil.